giun sa mga nakatapang sa imuhati sa komunidad ang serbisyo nga gihatag sa estudyante nga sa bilang isa ka tig-maintain sa katong community garden, so dako na ako pasalamat sa mga estudyante. Asa inyo sulat? Mga estudyante Bayso na. Estudyante nga gikan sa Kandihay Bayso. Dako yung dako yung tabang ato sa amo ang community garden nga diin nahinlo or nalinis. Okay na to. So unsa man nga next question te. So unsa man nga pinakadako nga kabaguhan sa nga imong nga bantayan nga pagkahuman sa hinlo sa CWD? Ang dako nga kabaguhan after sa paghinlo na enjoy is before atong wa ko man naghinlo labi-labi sa buta. Anja nagpasalamat dito ko kay ako mismo ni adto jud ko nag-inspection jud ko sa lugar. Anja nakurat jud ko kung gaano jud ka hinlo sa injohang naay trabaho. O wa jud ko na-expect nga kay na magajuan nga nang tad ba inana. So wa jud ko na-expect nga ingon adto ka sulit injohang pagtrabaho. So next question. So unsa man imong nabati ni nga kasi unsa man imong nabati nga during sa ang panghinlo sa for peace community garden? Ako gud gibati pagkagabi gabi or buntag ba ko naka-receive ko sa message ni Madam Galibo ni Miss Galibo na manghindo. So dako jud akong kalipay kay ngano naay isa ka kanang naay eskwelahan ba na isa ka eskwelahan na mga estudyante nila nag-conduct of free service free service sa sa komunidad dili raman sa community garden o nakitaan ta mo ato sa seawall. Nakitaan jud na kamo sa seawall ba naka saksi jud ko sa inyong trabaho ato sa seawall nga nahinlo ba ka bisag ako mismo kami magkuan pud mi sa seawall murag trabaho ko namo na bilang BSW supervise anong mga sagbot. So dadto pa lang daan nakita na naho ang hinlo. Grabe ka jud atong sagbot. Unsa katong sila dakong kalipay na mga hangtod ay dadto sa kanang community garden mo abot mo dadto. So mo to pwede ko nagduha-duha nga mo ingon nga okay ang ako ang nay okay mi nga mo hinlo mo dadto. Next question please. So para sa imo te kanang importante ba nga ingan higapon nga community service? Para sa ako importante pud jud ang kanang community service. Anja siguro by kung naapay time ang kanang ako ma-suggest nga basin kanang maghatag mo og feeding sa mga kuan ba kanang kabataan nga 2 years old or 1 years old kanang mataon na sila ba kana siguro. Importante po na sila po siya. Next question is yun sa pagtabang sa mga volunteer or mga estudyante gikan sa Bayso sa paghimo og kabutihan dali sa inyong lugar. Solid jud. As in kanang maka-appreciate ka jud sa inyong trabaho kay dili jud nga kanang trabaho ra nga basta ra man kay kanang naay trabaho pakitang tao ba kanang pakita ra nga basta nahinlo okay na pagtaw nang wala na biyaan na ba so ang enjoy jud gikonsume ang inyong time nga di jud din bayaan ang inyong trabaho gisugdan unless nga dili jud siya mahinlo. So bilang BSW na kami napasalamat kami ang Tiwo Council nagpasalamat jud mi nga ang community garden is grabe jud ang inyong tabang sa atong panahon nga kanakanda kamo o kanang naay paghinlo sa mga community. Appreciate jud.